पात्रपुर ब्लॉक सामंतिया पल्ली स्थित श्री भरतपति महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंद्र बेहरा अध्यक्षतार गुरुवार हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର जयप्रकाश पाढ़ी, डॉक्टर अशोक कुमार पंडा, डॉक्टर रमेश चंद्र साहू, मंजुल कुमार बेहेरा, जलंधर साहू, किशोर नायक, विभीषण भूया समेत कर्मचारी माने सहयोग करथिले। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर पुण्यप्रभा त्रिपाठी परिचालना करथिबा बेले जोरडा थानार पुलिस कर्मचारी माने उपस्थित रही कार्यक्रम को साफल्य मंडित करथिले। श्री प्रधान का रिपोर्ट, न्यूज उपांत खबर।